A for apple, B for boy, C for duck, D for duck, E for happy, E for egg, egg, F for fish, G for goat, H for hat, I for ink, J for goose, K for king, L for lion, M for monkey, N for rat, nose, mouse, K for king, monkey झाला, king झाला, Q K L O for orange, P for parrot, Q for king, क्वीन. ओके, क्वीनच्या नंतर काय येतं ग? क्यू. आर फॉर black, रॅट. एस फॉर fish, सन. एस फॉर सन. sun, टी फॉर blue, बेडो.